kutolewa. Biblia inasema ya kwamba mradi mizizi yake ikure chini kwenye mchanga, hata baada ya mti kukatwa na ile mizizi ikaweze kukaa mahali pale, hata kama itakoreka namna gani, wakati ambapo ile mizizi itasikia harufu ya maji, ya kwamba ule mti huwa unachipuka tena. Na wewe jioni ya leo mahali hapa nimekuja kukwambia ya kwamba kuna tumaini, kuna tumaini la kesho, kuna next minute, kuna tumaini kwa biashara yako, kuna tumaini kwa biashara yako, kuna tumaini yako. Sijui ni mambo magani ambayo yanaweza kuwa yamekatwa katika maisha yako, lakini nimekuja kukuambia leo kwamba katika